Mana ko sige, bro. Bird wow. Mayong buntag kanyong tanan mga idol. Dito ako sa Kapantalan do na nangapras mga idol. Pero nakita ko yung isang vlogger oh. Rich vlog. Rich Vlog mga idol. Suportan nyo si Rich Vlog. Luzon, Visayas, so Mindanao, shout out sa Convert Wow Vlog oh. Sa lahat ng Hingoog City oh. Nabati ko kayong lahat Oh. yan. Hello guys, good morning guys. Dari kami kuman guys sa Boulevard. So mauro to guys. Please follow, like and share guys. Bird Wow Vlog. This page guys. So mauro to guys. YouTube, Facebook. Mauro to guys. Daghang salamat guys sa pag-follow, pag-support sa among mga vlog guys. Bird Wow Vlog o Rich Vlog. Lahat ng Thank mga you. vlogger oh. Shout out kayong lahat yan. Mauro to guys. Thank you. God bless.